تو تفصیل زاننا برو اچن خاص خبرن پہ اخ نظر کیا سیاست دان دفعہ 307 ووٹ بینک خطر استعمال کران دفعہ 307 ہٹان پتہ لکن ہند حقوق کرنے بحال وزیر اعظم مودی سن ایوانس من خطاب تہاڑ جیلس من بند انجینئر رشید تل 5 جولائی پارلیمنٹس من حلف تلنے بابت 2 گھنٹ عدالت طرف منظور سری نگر ایئرپورٹس پہ افراتفری ہند ماحول ہوئے صبن ہند سامان آسام گوہاٹی منتقل سامان واپس آننے سوال کوشش جاری امرناتھ یاترا عقیدت و احترام سان جاری 52,000 یاتریوں کر پویتر گفا ہند درشن مکمل جوم سری نگر وتہ پہ حادثس دوران کہیا یاتری معمولی زخمی تو پیش خبرن تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی سند طرف آز لوک سبھا من صدر سندس خطابس پہ شکریہ تحریک پہ جاری بحث جواب دیوان جموں کشیر ذکر کران ون آمت زِ کہیا سیاست دانوں طرف دفعہ 307 صرف ووٹ خاطر استعمال کرنے یوان لوکن ہند حقوق چھین آمت تاہم بی جے پی طرف آو دفعہ 307 ہمیشہ خاطر ختم کرت لوکن ہند حقوق بحال کرنا تمو ون جموں کشیر میں سپد امن قائم یہ وجہ سے جموں کشیر کے لکو کر لوک سبھا انتخابس مز ووٹنگ ہند نئی ریکارڈ قائم آرٹیکل 370 اس کی پوجا کرنے کے والے لوگوں نے ووٹ بینک کی راجنیتی کا ہتھیار بنانے والوں نے 370 کو اس نے جموں کشمیر کا جو حالات کر دیے تھے وہاں کے لوگوں کے ادھیکار چھین لیے تھے بھارت کا سمویدھان جموں کی کشمیر کی سیما میں پرویش نہیں کر سکتا تھا اور یہاں سمویدھان سر پہ رکھ کر کے ناچنے والے لوگ سمویدھان کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے بابا صاحب امبیڈکر کا اپمان کیا کرتے اور 370 کا وہ زمانہ تھا سیناؤں پر پتھر چلتے تھے اور لوگ نراشا میں ڈوب کر کے کہتے تھے اب تو جموں کشمیر میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے آج آرٹیکل 370 کی دیوار گری پتھر بازی بند ہے لوکتنتر مضبوط ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر کے بھارت کے سمویدھان میں بھروسہ کرتے ہوئے بھارت کے ترنگے جھنڈے پر بھروسہ کرتے ہوئے بھارت کے لوکتنتر میں بھروسہ کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر کے متدان کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں یہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے آدرنیہ سبھاپتی جی تہاڑ جیلس من بند انجینئر رشید سیدوے رات حلف تلنے بابت ضمانت دن آئی تب پٹیالہ ہاؤس کورٹ طرف آز ام حوالہ باضابطہ حکم نامہ جاری کرنے آمت عدالت طرف انجینئر رشیدس 5 جولائی حلف تلنے بابت 2 گھنٹ دن آمت عدالت طرف حلف تلنے خاطر 2 گھنٹن ہز حراستی پیرول منظور کرنے آمت انجینئر رشیدس عارضی ضمانت کینسن شرائطن پہ دن آمت یت مز میڈیا ست کت بات نہ کرن تہ شامل یہ کت باون لائق انجینئر رشید سند طرف عبور ضمانت خاطر عدالت مز درخواست دن آمت تو تہاڑ جیلس مز قید انجینئر رشیدن شمالی کشیر ورمل پہ لوک سبھا الیکشن زینت 4.5 لچھ کھت زیادہ ووٹ حاصل کرمت سری نگر ایئرپورٹس پہ آواز تمہ سات افراتفری ماحول وچھنے یل 322 حادثہ سری نگر ہوئی اڈس پہ وٲتۍ تاہم تہد سامان آو نہ تت لبنہ تو معلوم سپودمت تہد سامان غلطی سان آسام گوہاٹی ووتمت تو گوہاٹی آسام سامان سری نگر ووتمت یم پتہ حادثن من مایوسی لبنہ آئی تاہم متعلقہ انتظامیہ طرف حادثن یقین دہانی کرنا آمت تہد سامانی گوہاٹی پہ جلد واپس آنہ
युथ हसबन हंद मुश्किल दूर सपदन। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम तो जोश जज्ब सान जारी। ये आज 6570 यात्रियों पर मुश्तमिल पूंजम काफिला जहत अखड़ लक्चन बजन गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी सान भगवती नगर जुम पे कश्मीर कुन रवाना सपद। यमन मज कहिया खवातीन तो साधु शामिल तिल जन बालतल तो नौनवन बेस कैंप पे कहिया यात्री पवित्र गुफाई कुन दर्शन खतर रवान सपद यपर करीबन 52,000 यात्रियों पवित्र गुफाई दर्शन मुकम्मल करमेत। तो दर्शन मुकम्मल करने वाले यात्रियों को खुशी बावन उम्मीद से तिम रोजन बार बार पवित्र गुफाई दर्शन करान। जम्मू करना आम इंतजाम पे जम्मू कश्मीर इंतजामिया शुक्रिया अदा कोरमत। यह कत बावन लायक 2002 पे मुश्तमिल यात्रा वात 19 अगस्त आन। यपर जुम श्रीनगर कौमी शाहरास पे तम सात अफरा तफरी माहौल वुचन आमुत येल चलाना किस मुकामस पे यात्री हंज बस अचानक हादसा पेश आव। ताहम यात्री मामूली जख्मी सपदमत यम पत तुम हस्पताल निन आय ये तुहद इलाज जारी वन ब्रेक फेल किन आव यह हादसा जुम श्रीनगर कौमी शाहरास पे चलाना किस मुकाम पेश ये अमरनाथ यात्री मुजती तौर बचनस मज कामयाब सपद। तो ये जन कहियान यात्रियन मामूली यात्री मामूली जख्मी तह सपदमत। ताम जख्मी यात्री नज़दीकी फौजी कैंप मुंतकिल करना आमत ये तिहद इलाज जारी। तो ये पुलिस एहलकार तत जाय मौकस पे वतम तक तमो वोनमुत जे तमाम यात्री महफूज तो यह हादसा आव ब्रेक फेल गसन किन पेश। ताहम आव न बोड़ हादसा पेश। वन यह गैर रजिस्टर्ड बस अमरनाथ यात्रियन हज वापस होशियारपुर पंजाब को वापस पकान। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सद सदारत मज आवाज एक बल पाई इजलास सन्ज कर यथ मज मुहर्रमुल हरामस हवाल सिक्योरिटी तो दोमिन इंतजाम जायजा हेन आव। मीटिंग मज बल पाई अफसर मौजूद या दौरान तमो LGS करना आमत इंतजामन हवाल जानकारी दिज। तो LGS सद तरफ अफसरन पे जोर दिन आमुत तिम गसन मुहर्रम हवाल तमाम तैयारी मुकम्मल कर युथ अजादार अमन सान मातमी जुलूस कड़ित हेकन। इजलास मज LGS अलाव चीफ सेक्रेटरी अतुल डूलू DGP RR स्वैन सिविल इंतजामिया तो सिक्योरिटी एजेंसियन हंद दोयम जिम्मेदार ति मौजूद। तरफ वन आमुत एक गैर मुकामी नौजवान इस्लाम कबूल कोर यम पत पुलिसन से जबरी तब्दीली मजहब करार दित तो तिमन अम हवाल प्रसगर तह आय। ताहम तहकीकात मुकम्मल करने पत आय न तिम वन वक्फ बोर्ड तरफ बहाल कर यमकिन तिम तशवीशस मज हेन आमत। यपर वक्फ बोर्ड जराये तरफ वन आमुत वक्फ बोर्डस मज कहियान मुलजमन हज तब्दीली वक्फ बेहतरी खतर करने यवान। पुलिस मुझे समन करती है अपने स्टेशन पर नगी। रमजान का महीना है, इफ्तियार का टाइम है। 3.5 घंटे उन्होंने मेरी ग्रिलिंग की वहाँ पर। उसमें SP हजरतबल था, उसमें SDPO साहब थे, SHO साहब थे, दूसरे पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात मुझसे किए, इसी से जुड़े हुए सवालात किए। आफ्टर 3.5 hours ग्रिलिंग आई एम ग्रेटफुल टू देम। पुलिस ने मेरे साथ वो मामला नहीं किया कि क्योंकि मैं क्रिमिनल नहीं था उनकी नज़रों में, तो मुझे चाय पानी पिलाई, अच्छी तरीके से बिहेव किया। उसके लिए मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट करने के बाद मैं इन 7 दिन गिन रहा था। 1 महीना हुआ, दे स्लेप्ट ओवर द मैटर। 1 महीने तक कोई इंक्वायरी नहीं की। 1 महीने के बाद आई रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम हजरतबल
committee members said that we are waiting for you, that I should go there and I should depose my statement before them. میں گیا وہاں دفتر میں, انہوں نے مجھ سے اسٹیٹمنٹ لے لیا, میں نے وہاں پر بھی یہی اسٹیٹمنٹ دیا جو اسٹیٹمنٹ میں آپ نے آپ کے سامنے دے دیا. ٹھیک, جہاں تک پریس کانفرنس نہیں, میری عرض سن لیجیے, میری عرض سن لیجیے, بس آئی ایم کنکلوڈنگ سر. ناؤ 3 مہینے ہو گئے مجھے درگاہ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں, مجھے بتائیے, اب پولیس نے بھی رپورٹ دے دی ہے, ایف آئی آر کی کاپی میں نے کورٹ کے ذریعے سے حاصل کی ہے. ایف آئی آر میں کہیں پر بھی میرا نام نہیں ہے. آئی ایم ناٹ انوالوڈ ان اینی کانسپریسی, آئی ایم ناٹ انوالوڈ ان اینی. جموں کشمیر وقف بورڈ کے ریٹائرڈ ملازموں طرف پریس کانفرنس کران ون آمد یہ درخشاہ اندرابی سن سربراہی مز وقف بورڈن ترقی کر, تاہم ریٹائر ملازم مشکلن مز ہین آمد. تمو وون زِ ریٹائر ملازمن ہند پینشن پتمو 2 ؤریو پہ بند, ییٚمہِ کِنۍ تِم کہیا مشکل ویترن پیوان. تمو امیوال وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاہ اندرابی اپیل کرمز زِ تہذ پینشن بحال کرنس حوالہ گژھن سنجید قدم تلنہٕ یِنۍ یُتھ تہند مشکل دور سپدن. اب ہماری ریٹائرمنٹ ہو گئی 31 دسمبر. مجھ سے پہلے جب میڈم آئی ہمارے 12 بندے ریٹائر ہو گئے, ان کا پینشن آپ نے سینکشن کر دیا. 2 سال سے جب آپ آئی تو آپ نے پینشن تمام کا بند کر دیا. اس وقت 45 ملازم جو تڑپ رہے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو, مجھے آنسو آ رہے ہیں. جب پرسوں عید تھی ہمارے 40 ملازموں نے عید نہیں کی, ان کے پاس تھا نہیں کچھ. ہمارے عبدالغنی شاخساز جب میں درگاہ میں امام تھا 94 میں, وہ ہمارے ملازم تھے, کلاس 4 ملازم تھے, اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا, کل اس کی ڈیتھ ہو گئی. سٹینڈ اس کو ڈالنا تھا, پیسے نہیں تھے, پینشن نہیں تھا. 2 سال سے وہ کیا کرتا, آخر اس کی ڈیتھ ہو گئی. میڈم گئی وہاں, میں میڈم کو میں شکریہ کرتا ہوں, میڈم آ گئی, مگر کیا تو نہیں کچھ, مالی معاونت تو نہیں کی. وہ مر رہے ہیں اس وقت, ان کا کچھ نہیں ہے. اسی طرح آپ کا کوئی کھٹانا ہے, کوئی اسلام آباد سائڈ کا, کولگام کا, اس کو آپ نے کہا کہ والنٹری ریٹائرمنٹ, اس کا کینسر تھا, والنٹری ریٹائرمنٹ کرو, ہم آپ کو پینشن دیں گے. 6 بیٹیاں ہیں اس کی, تڑپ رہا ہے آج کل وہ, اس کا کینسر ہے. اور بھی 2 ملازم ہیں اس وقت جو اس وقت کیا بولتے ہیں اس کو وینٹیلیٹر پہ ہے. چند ملازم کل بول رہے تھے کہ ہم لال چوک میں کیا بولتے ہیں خودکشی کریں گے. 2 سال سے میڈم صاحبہ نے پینشن بند کر دیا, جبکہ آپ نے 15 ملازموں کو آتے جب آپ آئی. جنوبی کشیر ضلع اننت ناگس مز نارکس اکس خوفناک وارداتس مز 10 رہائشی مکانوں سان 7 دکان خاکستر سپدمت. ونش نار سپود اچانک مہمان محلس مز رات سن 3 بجے ظہر ایک رہائشی مکان مز ظہر یم وچنی اند پک باقی رہائشی مکان تو دکان تہ پنس زدس مز نی. واقع پتہ دہ مقامی لوکو طرف نار ژھیورانچ کوشش کرنا آئی, تک قریباً 10 جائن ہند فائر سروس عملہ تہ جائے موقع پہ ووتمت, یہ 5 گھنٹہ پتہ نارس پہ قوبو پراؤن آو. نار کے ساتھ وارداتس مز 10 رہائشی مکان تو 7 دکان خاکستر سپدمت, یل زن کرور واد سامان تہ تباہ سپودمت. متاثرینو انتظامیہ اپیل کرمز تمن گژھِ امداد فراہم کرنے یُن یُتھ تہند دۄہ گزار سپدِ نہٕ مشکل. یپٲرۍ چھِ ضلع انتظامیہ طرف جائے موقع دور کرنے آمت, ییٚتہِ تِمو نار وٲرداتُک جٲیزٕ ہیوٚت. یہ شمالی کشیر کنڈی علاقہ مز تے نارکس اکس وارداتس مز مسجد شریف مکمل پہ شہید سپز مز. ونش نار سپود صبح 4 بجے اچانک ظہر یم وچنی پور مسجد پنس زدس مز نی. واقع پتہ دہ مقامی لوکو تو فائر ایمرجنسی اہلکاروں طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو, تاہم نارکس اتھ وارداتس مز مسجد شریف مکمل پہ خاکستر سپز مز. تو نار لگنک وجوہات حوالہ تحقیقات جاری. بہت گھر بانگ پڑنہ 10 منٹ کم 4 بہت ماجد من مے دس آزان تہ پور مے سنک پہ دراز بہت ووتس بہ گھر مے عادت مے کالس دود یہ کران بہت پیش کت بن یُتھُے مے ات گرٛکھ ہیٚژ کھالٕنۍ أتھۍ منٛز گوٚو ماجد منٛز آواز ہیٚرِ گوٚو ٹاس مےٚ تھوٚو دٲر مےٚ ہسا دیُت ماجد نار ہیٚرِ پٮ۪ٹھ چھت پٮ۪ٹھٕے بہٕ ہسا آس گرِ مےٚ دِژ بیٹری تھپھ بہٕ آس بیٹری بہٕ ژاس ماجد منٛز تیٖتِس کالس پیٚو ہیٚرِ بام ؤسِتھ
تو بہت ماہج میں نیبر بہ گوس پان ہیٚکہِ نہٕ بٔلۍ مےٚ ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس لوٗکھ مےٚ گوٚو فوٹ کھسُن مےٚ ہیٚکہِ نہٕ کرٛیک تہِ کٔرِتھ کینٛہہ أتھۍ ییٖتِس کالَس ریٚہہ گٔے زیادٕ نیبر لوٗکھ آے ہمساے آے ہمساے آے ییٖتِس کالَس پھہلیو ماچہِ نار سٲرسٕے ییٖتِس کالَس اَمہِ منٛز درٛاو تہٕ نہٕ اَسہِ یِژ پٲرۍ اَسہِ نار مسجد شریٖفَس نار ہیوٚتُن نہ سٲرسٕے تِژ پٲرۍ یِم ہمساے ییٚلہِ آیہِ نہٕ یِمو کوٚر کانٛہہ فایر سٔروِس والٮ۪ن فون تِم آیہِ پَتہٕ جلدی کینٛہہ مےٚ اَتھ لگان بِچٲرۍ وردی شردی آسٮ۪کھ لاگٕنۍ سی پی آئی پارٹی سینئر لیڈر تو سابق ایم ایل اے محمد یوسف تارگامی سند طرف 6 نئین قونون ہز مخالفت کران ون آمت زِ ملٹنسی ہندس ناوس پہ ہیکو پولیس شک کس بنیادس پہ گرفتار کرت یس نامناسب تمو ون زِ ضرورت یم کتن زِ ملٹنسی پہ روٹ لاگن خاطر عوامس اندر اعتماد پود کرنا محمد یوسف تارگامی سند طرف ون آمت زِ ونیک تام چھنہ زانٛہہ تہِ طاقت کس بنیادس پہ لکن ہند دل زینہ آمت بلکہ لکن ہند اعتماد زینہ خاطر مثبت اقدام تلن ضروری ایکٹ پر ایکٹ بناؤ کتنے ایکٹ ہیں میں نے پہلے ہی بتایا یو اے پی اے کیا ہے منی لانڈرنگ ایکٹ کیا ہے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ وہ کیا ہے اور ابھی جو یہ جو کرمنل لاز ہیں ان میں بھی آپ نے اس عنصر کو داخل کر دیا ٹیررزم کا اب اس نام پر آپ ایک پولیس آفیسر کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ شک کی بنیاد پر بھی کسٹڈی میں لے سکتا ہے اور ایف آئی آر درج کر سکتا ہے یہ مناسب نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے آج کیا ٹیررزم لالیسنس اس کا روک تھام کرنے کے لیے عوام میں جنتا میں اعتماد پیدا کرنا ضروری ہے ڈنڈے سے آج تک دلوں کو جیتا نہیں گیا ہے ضرورت ہے دل جیتنے کے لیے کچھ مثبت قدم تون دوبارہ خیر مقدم جنوبی کشیر اشبل اننت ناگس من آز اکس دردناک سڑک حادثس دوران رئیس الاسلام نوجوان جان بحق سپودمت ون یہ حادثہ آو تمہ وز پیش یل اشبل گرڈ سٹیشنس نزدیک بائک تم سند قوبو نش نیبر گھت سڑکہ پہ لائنہ آئی واقع پتہ دہ ہسپتال ننہ آو تت طبی تو قانونی کاروی کرت لاش لواحقین حوالہ کرنے آمز متاثر نوجوان سن شناخت رئیس الاسلام ساکن تلوانی اشبل بطور کرنے آمز یپر یدوی تم سن لاش آبی علاقہ واتنان آئی تت آو ماتمک ماحول وچھنے یہ کت بیان لائق زِ رئیس الاسلام اس فوجس من ملازم یہ تس پتہ آز فوج طرف سلامی تہ پیش کرنے آئی گاندربل تلمولہ کیمپس من سینٹرل یونیورسٹی کے طالب علموں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمد احتجاج میں شامل طالب علموں طرف الزام عائد کرنا آمد یونیورسٹی انتظامیہ طرف سالانہ فیس من واریاہ زیادہ ہور کرنا آمد یمکن تم مشکلن من ہینس آمد طالب علموں اتن من پلے کارڈ تلمت ان پہ یونیورسٹی مخالف نعر درج تو تمو اعلیٰ حکامن اپیل کرم ات معاملس کن گھس زونین دن یھ تہند مشکل دور سپدن اسٹوڈنٹ پاور ہم اپنا حق مانگتے اسٹوڈنٹ پاور ہم کیا مانگتے میرا نام مبشر ہے میں ایک سینئر اسٹوڈنٹ ہوں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں ہم نے ایڈمنسٹریشن سے بہت ساری اپلیکیشن ڈالی تھی عرضیہ ڈالی تھی کہ ہمارا جو جونیئر کا فی ہے وہ پلیز ریڈیوس کر دے لیکن انہوں نے ریڈیوس نہیں کرا اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت فائنینشیل کرائسس میں ہے ہماری ریکویسٹ اتنی ہے سمپل اگر لاسٹ ایئر بیچ کا فی 7,000 تھا اس ایئر بیچ کا کیوں 14,000 ہے اگر میں پے کر رہا ہوں پوری ڈگری میں آلموسٹ 75,000 میرے جونیئر کیوں کریں گے more than 1.5 lakhs یہ سراسر ناانصافی ہے we want this thing to tell administration we are doing the peaceful protest and it's our right constitution gives us this right پلیز ہمارے ساتھ بات کرے اور فی جو ہے پلیز ان کو ریڈیوس کرے اور ایک اچھی سی اسکیل جس میں آپ سٹیزنس کو بھی کنسیڈریشن میں لیں گے اچھی سی اسکیل رکھے جہاں پہ آپ پھر فی کو ریگولرلی اکارڈنگ ٹو انفلیشن ہائیک کر سکتے ہو مدیحہ فرام ڈپارٹمنٹ آف آئی ٹی سیکنڈ سیمسٹر تو یہاں پر یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے یہ ریگارڈنگ فی ہائیک کے ریلیٹڈ ہے اور انفراسٹرکچر کے ریلیٹڈ ہے اگر ہمارا جو فی
स्कीम होता है वो रिलेटेड तो यहाँ पर पहले ये लोग अपलोड करते हैं कोर्स सिलेक्शन से पहले, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लैब डेवलपमेंट फी है इट्स अराउंड 17 to 16,000, और जब हम देखते हैं लैब में बिल्कुल यहाँ पर कोई भी मतलब फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं होती है, ना यहाँ पर हमारे पास वॉशरूम्स अवेलेबल है, ना यहाँ पर हमारे पास क्लासरूम्स अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बैचलर्स भी होता है मास्टर्स भी होता है, जिस हिसाब से हमारे पास 6 क्लासरूम्स अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 ही क्लासरूम अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें एक अनकंफर्टेबल क्लासरूम में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन फी यहाँ पर अराउंड हमें 35 to 39,000 फी है हमें पर सेमेस्टर। तो हम चाहते हैं अगर हम एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर एक पर्टिकुलर कमिश्नर फूड तो ड्रग कंट्रोल हशमत अली मुतू सिंह तरफ आवाज़ पुलवामिक दौर करने या दौरान तमो तत सर्किट हाउस पुलवामिस मज स्टालों जरिए मुख्तलिफ कंपनी इंदन गज़ाई मसनूआतन जायज़ हेत तमो अत मौके पे कंपनी जिम्मेदारन पे जोर दितमुत जे तम गसन खेन चन कन चीज़न हंदिस म्यादस पे खास तवज्जो दिन युथ न लुकन खेन चीज़न हवाल कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। फूड अगर अडल्ट्रेटेड हो, फूड अगर किसी तरीके से अनसेफ हो, तो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट इसके हेल्थ पे पड़ सकते हैं। जब हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो यकीनन आपका समाज जो है वो किसी भी तरीके से प्रोग्रेसिव समाज हो नहीं सकता है। तो और दूसरी बात ये भी है कि फूड जो है, अब फूड खाली वो मखसूस कुछ फूड नहीं रहे जो पहले पहले हमारे होते थे। अब फूड की लिस्ट जो है इतनी बढ़ चुकी है कि ये 300 से भी क्रॉस कर चुका है। क्योंकि अगर आप देख लेंगे आपका अपना जो लोकल वाजवान होता था, पहले डिशेस कुछ होती थी 6-7, अब वो भी 20-21 क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह से मिठाइयों में आप देखिए, अब दूध के प्रोडक्ट्स देखिए कितने बढ़ गए हैं। उस हिसाब से अगर देखेंगे हम, जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसलिए मार्केट पे हमें खाली मार्केट पे ही नज़र नहीं रखनी है, हमें रखनी है इंडस्ट्रियल एरियाज़ पे भी, फूड पार्क्स जहाँ पे हों या जहाँ कहीं से भी कोई भी प्रोडक्शन आती हो, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। उसके लिए तो आप देखिए हमारे पास बहुत सारे इसमें एक ये तरीके हैं या कुछ ऐसे हैं जो उससे भी निचली सतह के आ जाते हैं। तो यकीनन जो हाई रिस्क फूड्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा। नाज़रीन कोशिश खबर नाम होती है 9 बजे सब्द बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाज़त, खुदा सवाल।